साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके। हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। शिकायत 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 कहते हैं उस खुदा से जो मांगो वो मिलता है, तेरी भी सुनेगा वो खुदा। इश्क का ये रिश्ता है जो तेरे और मेरे दिल का, दिखता इस रिश्ते में खुदा। इस रिश्ते को साथ में मिलके हमको निभाना पड़ेगा। भूल के सारी दुनिया तुमको भाग के आना पड़ेगा। लाल जोड़ा पहने आना, हाथ मेहंदी वाले लाना, रचाएंगे संग मिलके। साथ कंगन लेके आना, वो बंधन लेके आना, निभाएंगे संग मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। KAFD কিং আবদুল্লাহ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, এই জায়গাটায় নতুন এই সংযোজনটা দূর থেকে সিলভারের একটা বট গাছ মনে হচ্ছিল, কিন্তু কাছে আসলে মনে হয় ক্লিয়ার হওয়া যায় যে বট গাছের পাতা সদৃশ্য যে জিনিসগুলো দূর থেকে, এগুলো মূলত দৈনন্দিন ব্যবহারের বাটি, টিফিন ক্যারিয়ার, তারপরে বালতি, এই যে বালতি, বিভিন্ন ধরনের ঘটি বাড়ি আমাদের দেশের, কিন্তু আরবদের ব্যবহারগুলা গ্লাস, তারপরে বিভিন্ন ধরনের আরও জিনিসপত্র, এই যে এই যে এগুলো লাগানো রাখা আছে। সিলভার সম্ভবত, খুবই সুন্দর আয়োজন। এই যে চামচ, খুবই দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপনাটা। এই যে বট গাছের শিকড়ের মতো, এবং গাছের যে লতা পাতা ঝুলে থাকে, এই যে সার্বিকভাবে আরও যে বাচ্চারা খুব মজা করতেছে। আশপাশটা খুবই সুন্দরভাবে পরিপাটি সাজানো। কৃত্রিম ঝর্ণা,
এই যে সন্ধ্যার দৃশ্য চোখ জুড়ানোর দৃশ্য দেখা যাবে।